Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam. Dan bagi mereka yang merayakan Christmas esok, Coach nak ucapkan happy holiday. Dan semoga semua ini akan berjalan lancar, percutian, your family, okay, and you're going to have a prosperous year of coming 2020, insyaAllah. So, dah lama Coach tak live kan, betul tak? Johan, Waalaikumsalam. Thank you Jo for comment. Dah tunggu siapa yang sudi bersama, you all sudi bersama. Thank you very much, memberi semangat. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. So how are you going on? How is it going on pada you all masa bercuti ni? Adakah masing-masing boleh mengawal pemakanan, apa jadi kat berat badan masing-masing, banyak tak aktiviti? Selamat malam, apa khabar John? Are you celebrating Christmas, John? So malam ni Christmas Eve ya. Okay, siapa yang ada cabaran bulan 12? Kan Coach pun lama tak live kan? Kenapa Coach tak live tu? Banyak cabaran tu. Sebab malam kan, jadi inilah nak share sikit. Jadi what about you all? What about you all? How is your percutian ataupun hujung tahun? Just normal saja ke? Ataupun luar biasa? Ataupun macam wow, susah nak handle? Suara ni okey? Thank you John. Suara ni okey very clear. First time guna telefon line hari ni, insyaAllah. Semoga it's getting better. So, my cabaran, macam-macam cabaran daripada bulan November lagi. Ingat kan Coach kan pergi kat Korea. Balik daripada Korea tu kita ada some strategic meeting, 3 hari strategic meeting. Okay. Dan lepas tu awal bulan 12 kami ada, I spend a little bit time dengan family, dengan cucu. Sebab hari tu pergi Korea pun bukan dengan cucu. So kami pergi Cameron Highland. Ingat tak siapa yang ada ikut Coach punya live dekat Cameron Highland? 3 hari kat situ. Dan balik Coach demam. Demam ni satu hal ni, tapi kali ni punya demam ni luar biasa. Okay, Coach nak tanya dalam pukul 11 lebih ke atas, perut kuat angin. Saya makan petang, makan kadang kalau lapar saya ambil oat dengan susu soya, tak tahan juga, tak memadai perut, saya rasa pedih. Semua ni saya buat, saya stres. Apa masalahnya ya? Okey ya, nanti Coach jawab ya. Coach jawab soalan tu nanti. Jadi biasa jawab, tapi berat badan naik 2 kilo. Okey. Terus terang Coach cakap, Coach juga naik berat badan. Okey. Sebab apa dia? Jadi kita one event after another event after another event. Jadi bila balik dari Cameron Highland tu demam. Demam dan dia punya sakit ni lain macam kali ni. Dia susah betul nak baik. Okey. Walaupun kita rasa nak aktif balik, kita tak boleh nak aktif balik. Dan lepas tu come the next week pula tu balik pergi Penang, ada kenduri anak saudara. Dan kenduri tu berlangsung 3 hari. Dan kita antara bapa saudara daripada isteri yang sulung. So we take part quite active juga dalam kenduri tu. Dan maklum sajalah kenduri kan, jadi 3 hari kenduri. Lepas tu balik KL, sekejap saja baru balik KL. Dan ada appointment untuk bawa bapa mentua ke hospital dekat Kuala Lumpur. So keluarga daripada Penang pun datang sebab nak support semangat bapa mentua tu untuk pergi ke hospital pakar dekat Universiti Melaya. Dan selepas itu hari Jumaat lepas. Dan bila ramai berada di rumah, maklum sajalah kan, kita pun nak meraihkan tetamu dan sebagainya. Dan kita seronok. Dan hari Isnin yang lepas, hari Ahad yang lepas,
tidak disangka bapa mentua coach telah menghembuskan napasnya terakhir pada pukul 2.50. Jadi berlakulah, jadi macam kita kena urus dan keluarga datang, dan so baru tadi keluarga balik ke Penang, dan obviously kita memang dalam keadaan yang kita tidak boleh kawal masa, keadaan semua tu. Alhamdulillah, ansur pulih tu alhamdulillah dah. Dan bukan saja tu, kita berat badan coach pun naik juga. Perut pun dah mula ketat kan. Tali pinggang pun dah pindah pada satu lubang. Bukan pasal kita tak boleh nak kawal, kita pun juga kita makan. Kita dalam keadaan yang kucak-kacir macam tu, dalam keadaan yang tak terkawal, of course lah kita pun enjoy makan. Jangan salah faham. My life, coach punya life bukannya jenis yang menahan makan all the time, tetapi coach punya life is we enjoy the life dengan kita makan. Okay, makan kenduri kita makan. Okay, bila tetamu datang, keluarga datang pergi rumah, ramai tu penuh. Okay, of course lah kita beli, tapi takkanlah kita nak beli makan yang healthy all the time kan. Kita pun tak boleh nak masak juga dalam keadaan macam tu. Of course lah kita beli nasi lemak, roti canai, dan kita pun sama juga makan bersama-sama dengan keluarga. Okay, that is normal. Okay, dan bila for any one of you yang lalui perkara yang sama, patutlah lama tak coach ya, kurang sihat dan juga banyak cabaran-cabaran yang lain kan. Jadi bukanlah kata cabaran yang coach cakap, cabaran yang it is just part of life, yang kita kena go through the part of life. This is the process kan. Jadi menguruskan perkebumian bapa mentua dan semua tu kan, semua jadi everything comes into one package dalam satu bulan tu, yang pelbagai benda kan. Jadi coach ni style pun kalau nak live tu, biarlah coach live dalam keadaan yang coach tak tergopoh-gopoh, main paksa saja. Kalau main paksa, then you all pun tak dapat. Now the issue is sekarang ni ialah, then am I a failure bila naik berat badan tu? Kan? Jadi ramai orang mungkin dia rasa kecewa dia naik berat badan. Saya ke laut. Sometimes you got to look that as part of your fasa enjoyment, and you know that you got to go through benda-benda macam tu kan. Tapi ini bagi orang yang dah turun berat badan. Okay, orang yang belum pernah turun berat badan tu, then you got to go through the process turun berat badan dulu. Sebab apa? Kalau kita tak tahu macam mana nak turun berat badan, then kita mempunyai masalah lah. Tapi bila kita tahu nak turun berat badan, macam coach dah lalui 13 tahun, 15 tahun, kita go up and down. Tapi my current target weight of course lah dalam 76 kilo. So kita dah naik pergi 78, and sekarang dia naik pergi 80. So 44 kilo overweight, 4 kilo overweight. So what am I going to do lepas tu? Okay, apa yang kita nak buat lepas tu? That's the question. The question is not about menyesal tentang apa yang berlaku dan looking for the things to blame, but the thing is apa yang kita nak buat lepas tu. Okay, so coach ada beberapa point yang nak share kat sini kan. How do you overcome that? Jadi kalau sini you all sudi boleh juga komen kat situ kan, siapa yang melalui perkara yang sama. Bukan nak exactly apa yang episod yang kita lalui, tapi maknanya bila time ada masa dalam keadaan kita tak terkawal, kita naik berat badan kan. Dan apakah langkah yang kita buat ketika itu? So coach nak share kat sini, tapi please share your opinion. Coach baca ni tau. Coach baca, okay. So, please share apa yang you punya cabaran juga Macam John kata dia naik 2 kilo, okay. Cabaran juga ni. Okay. So yang lain macam mana? Are we the same? Or you all semua the best? Okay, terjaga. Tapi
I think it's more practical bagi seorang yang lalui benda yang biasa, dan macam mana dia tangani tu lepas tu. Macam for example Tiger Woods, dia main golf. Coach pernah tengok Tiger Woods sendiri live, bukan live television tu, memang dekat The Mines dulu. Dia datang ke Malaysia, dia main golf, okay? Dan memang bila dia pukul golf tu, bila dia pukul bola tu, bukan semua duduk atas padang yang cantik tu. Kadang-kadang dia pun terkeluar pergi pokok dan sebagainya. That's normal for a number one player, ketika tu number one player in the world. It's normal. Tetapi apa yang membuatkan very interesting the game is bagaimana dia keluar daripada masalah ni. Jadi bila bola tu dia pukul, bola tu dia masuk kawasan hutan, of course lah cabaran dia untuk pukul masuk balik ke dia punya ke tempat padang golf lah kan, padang golf yang cantik dia potong tu. So kita pun ramai-ramai tunggu dekat bola dia, sebab kita memang dah ke depan, kita tunggu dekat bola dia, and we are so excited nak tahu how he is going to get out of this. That's actually that's the exciting part kan. Kalau kita semua normal saja, macam kita rasa macam perfect saja, macam life tu is not really that excitement. Tapi kalau kita rasa macam wow, cabaran betul kali ni, macam how do you get out of the situation? Itulah yang yang akan define who you really are. Coach pernah ada satu posting coach buat kan, what defines you is how you rise after falling. Okay, siapakah anda? What kind of person you are? Semua orang boleh jatuh, tapi bagaimana dia berdiri, cara mana dia berdiri lepas jatuh, itu very important. Itu yang akan membezakan sama ada orang itu berjaya ataupun tidak. Some people bila dia jatuh, dia terus menangis, dia macam blame, apalah jalan raya ni tak ada tak buat betul-betul lah, ataupun kasut aku ni lah, ini semua dia akan blame. Tetapi bagi ada setengah orang, dia tak akan blame, dia diam saja. Dia jatuh, lepas tu dia fikir balik, fikir sejenak kenapa dia jatuh, lepas tu dia berdiri balik and dia move on. That is important. Jadi sekarang ni macam for example lah kan, okay, now kita dah macam kelang kabut dah, makan pun tak terjaga, okay, really out lah, breakfast out, snacking out, makan tengah hari pun out, makan malam pun out, okay. So now what are you going to do? The first thing you're going to do ni kan, yang ini coach akan share, banyak benda yang akan share malam ni. You all nak dengar tak? Okay, ke macam semua orang ni hebat-hebat lah, semua orang yang dengar-dengar ni semua hebat-hebat ke? Jadi tak payahlah coach share kan, coach seorang kot yang punya masalah ni. Siapa yang ada masalah ni, yang nak dengar macam mana, kita discuss lah. Bukannya coach mengajar you all semua, tapi kita discuss. Jadi kita boleh buka fikiran kita satu sama lain. Siapa yang mempunyai masalah yang ni dan nak discuss benda ni, okay? Ataupun you all, coach, kita cuti tak ada apa-apa coach, okay je, tak apalah, okay, never mind. Tapi nak tahu siapa yang ada masalah ni, siapa yang mempunyai masalah yang sama. Saya lalui perkara tu coach, Faizul pun melalui perkara yang sama kan waktu cuti kan. Kan betul lah Faizul kan, dia nak bawa anak-anak jalan. Jadi macam kalau kita tak enjoy the life, susah juga kan. Faizul ni untuk pengetahuan yang lain-lain semua, dia masih dalam coaching program. Tadi Alhamdulillah dia dah turun 17 kilo. Bulan ni agak slow dia turun, tapi that is normal, okay. For us normal. Nak dengar ya? Okay, Alhamdulillah. Langsung tak hebat coach. Semua actually manusia ni, kalau dia hebat, dia bukan manusia namanya kan. Dia memang ada kelemahan dia sendiri, okay. Tapi yang penting ni macam mana kita nak atasi kan. Nak dengar coach. Okay, coach jawab yang saya tanya tadi Yes, insyaAllah Ju, Ju kena sabar je dulu because apa, coach nak address benda ni dulu. So the first thing yang kita perlu buat kan, ialah nombor satu sekarang ni ialah, adakah you want to be on track dulu? Ini semua start daripada why kita, semua daripada start niat kita. We have to like macam ada conviction tu, macam ada satu benda yang macam I have to start all over again now. Macam tu, macam ada rasa macam
Ini dah cukup dah ni. Dah cukup dah ni. Okay, I have to put a stop. So you have to have that perasaan mula-mula. Okay. Dah lalui seminggu penurunan time holiday memang lambat. It's normal lah. Okay. So ya, bila coach cakap pasal normal, baik coach akan sebut satu benda ni sebelum coach go tu, ialah what is normal? Busy is normal. Okay, busy is normal. Okay, jadi macam life kelang kabut ni is normal. Kalau you tak busy, then something is not right. Macam you are not even productive kan. So you should be busy. Busy is normal. Family gathering is normal. Okay, so kita tak mau macam bila kita nak berdiet ni, kita tak mau ada family gathering. That's not normal. So we want to be normal. Okay, kenapa nak normal? Nanti saya cakap. Sakit is normal. Macam coach lalui sakit hari tu is normal. Okay, so macam mana kita nak lalui? Jadi manalah boleh kita nak avoid semua benda-benda macam ni. Bagus lagi kita boleh hidup dalam keadaan yang semua tu normal dan dalam masa yang sama menjaga berat badan kita. Betul tak? Kan? Jadi kita tak mau you all macam pergi diet program yang perfect, yang macam dalam lab, dalam makmal. Dalam makmal ni macam clinical study. Okey, dalam makmal semua control. Okey, kita tak mau macam tu. Kita hidup dalam keadaan normal with social activity, mungkin lalui ada disturbance, busy, tapi dalam masa itu kita boleh maintain kita punya kesihatan. Okey. Saya memang dapat berat yang stabil, tapi bahagian perut tak berapa nak kempis. Sabar, teruskan lagi. Okey, so jadi di sini this is my yang ni. So I have 7 step ni. So number 1 tadi, you have to want it. You sendiri yang nak, you have to make that switch. Okay, I'm going to start. Walaupun nampak macam cabaran ke apa ke, you have to set, I am going to start. Okay, this is done. Mungkin kalau you punya keadaan belum selesai, so you kena fikir macam mana nak selesaikan keadaan you dulu. You kena tunggu sampai semua tu tenang ke dan under control. You kena reschedule ke, plan ke, sebab you punya cabaran itu takkanlah berlangsung macam kenduri. Takkanlah berlangsung 365 hari. Kalau you sakit, takkanlah berlangsung, melainkan you sakit yang betul-betul sakit tak boleh sembuh kan. Tapi kalau you sakit yang normal, you sakit sesama dan sebagainya, of course lah kita ada masa. Jadi kita kena reschedule balik ataupun kita kena plan balik once you already sudah sihat, ataupun keadaan family pun sudah orang kata dah tenang, dah orang kata ni, and you kena reschedule balik. Okay, you kena reschedule balik and then you cakap I want to start on track. Now, bila cakap pasal on track ni, okay, ada orang tanya, coach, saya makan banyak dah satu minggu lepas. Boleh tak saya, macam dia nak balas dendam tu, boleh tak saya tak makan untuk minggu depan ni untuk cover apa yang saya makan? No. For me, no. Sebab apa? You akan memberi tekanan kepada badan you. Kan, you sendiri buat kerja tu, lepas tu you nak stresskan you punya badan dengan you put your body under pressure dengan you tak bagi makan. Dia for example okay, coach nak satu example di sini. Biar coach draw dulu Jadi katalah kita dah turun macam ni kan. Katalah kita dah turun berat badan kita. Ini graf kita punya graf dah turun. Kemudian masa tu kita dah naik balik macam ni. Kan? Kita dah elok-elok, kita dah turun, lepas tu kita naik. So what happen lepas tu kita naik tu? Adakah kita macam nak cari jalan juga supaya yang ini line tadi ni supaya dia boleh balik lagi pergi macam ni? Impossible lah sebab kita dah kat sini. So apa yang coach selalu sarankan kepada coachee yang mana ikut program tu, you jangan fikir pasal yang naik ni. You just continue saja. Walaupun you dah rugi kat sini, tak apa, you just continue saja. You restart balik. Start balik. Jangan fikir pasal dosa-dosa you dah buat. Ini kacau ni kalau you dah fikir macam semalam, oh coach, semalam saya termakan lebih, boleh tak hari ini saya kurangkan saya punya makanan? No, tak boleh. Okay, you cuma go back on track saja. Buat yang sebagaimana dalam meal plan, you nak meal plan yang setiap hari tu. Sebab setiap hari tu kita ada meal plan kita. Okay, kita potong 500 kalori deficit kita maintain tu. Jangan pula nanti because semalam punya hal, hari ni you nak potong 1000 kalori.
No, that is very very bad untuk badan. Okay, you just start balik. Katalah you dah turun kat sini, dan katalah you dah naik ke sini balik, kan sama dengan apa yang you start dulu. No problem, start turun ni balik. You start all over again. Okay, jangan rasa kecewa dengan yang lepas. Just start again, do it again, because kita tak boleh nak paksa badan kita. Kalau kita paksa badan kita, nanti kita tak sihat, dan banyak lagi benda-benda yang lain yang tidak bagus. Okay, so number one tadi ialah your conviction. You want to start again. Jangan risau pasal yang dah lepas. Just think about, I want to start again. Dah naik 2 kilo, okay, tak apa, coach pun dah naik juga. Macam mana nak mula balik? Bila dah tersasar jauh. Itulah sekarang ni kita punya fokus ni, bila tersasar jauh ni kita rasa macam gone, masa depan dah habis. Tak boleh. Kalau tersasar jauh macam mana pun, anggapkan point yang mana you nak start balik tu is your 0 point. Anggapkan itu, and then just carry on saja. Jangan bawa dosa yang lepas ke masa depan. Sebab Allah SWT pun dia tak bagi kita fikir benda tu. Katalah sekarang ni, kata sebagai seorang Islam, katalah I'm a Muslim, I'm a practicing Muslim, okay? So katalah, even for Christianity pun sama juga, okay? So katalah you did something wrong before, kan? You did something wrong before. It's no point untuk kita bawa guilt tu ke depan, okay? Unless kita kena minta maaf dengan dia, selagi kita tak minta maaf, dan selagi benda tu tak settle. Tapi katalah tidak ada perlu maaf di sini, dan kita buat something wrong, okay? Dan kita tak perlu bawa guilt gitu. Oh no, I'm a hopeless person, I'm a terrible person, I cannot do it. No, just forget about it. Forget about it and start balik new. Okay? Because you cannot have the burden of your past. Okay, you cannot have the burden of your past. You have to have the promise of the future. Okay, the promise of the future maknanya apa yang masa depan menjanjikan bila kita membuat sesuatu bermula daripada sekarang. Okay, jangan kita tergoyang ataupun terpengaruh dengan kesilapan yang lepas. Okay, pengaruh ataupun tergugat ataupun sampai kita hilang motivasi. Okay, tak ada siapa yang nak salahkan kita dalam hal ni. Macam mana nak mula balik bila tersasar? Okay. Hi Eddie, how are you? Okay, now jadi sekarang ni, now that's number one, your conviction, you want to start again. Number two is you plan to get over the situation. Maknanya plan to get over the situation, coach ada sebut tadi. Kalau sebenarnya kita macam demam, jadi selesaikan masalah demam tu dulu. Okay, kalau kita ada masalah yang macam coach lalu baru-baru ni, selesaikan masalah dulu. Jangan fikir pasal aku tak boleh diet lah, aku ni. Selesaikan dulu masalah tu. Okay, jadi macam coach pun sama juga. Bila kita dah selesaikan tu, kita tak stres lah. Kita selesaikan. Kita dengan izin Allah, kita dah banyak masa lagi kat depan. There's a long time lagi. Boleh kita correct. Jangan tergopoh gapah dalam nak turun berat badan sehingga you stress, sehingga you rasa kecewa, dan you lepas tu you give up for the rest of your life. That is even worse. Okay? So plan to get over your situation. That's number 2. Siapa yang tak faham boleh cakap Waalaikumsalam Syasha okay. Do something with respect. Macam ni baru boleh baca kan. Jauh. I have to hari tu minta kita punya kedai cermin mata buat supaya distance macam ni, tapi dia tak boleh. Dia buat macam ni jauh. Ini tu buatkan betul je. Okay. Kemudian nombor 3. Nombor 3 ni is important. Once kita dah ada conviction, kita nak buat start balik, kita nak start balik, jangan bawa perkara yang lama, dan kita selesaikan masalah yang kita lalui sekarang ni, just get over. Then kita boleh dah start insert tu, selitkan healthy activity bit by bit. Healthy activity ni bit by bit. Kita tak boleh nak macam dalam keadaan kita kacau bilau, ataupun dalam keadaan kita bercuti, ataupun out of control punya situation kan. Kita tak boleh just ambil satu switch button kan, dia terus switch, okay, tukar, boom. Kita tak boleh. Life is not as simple as that. So what you have to do is, kita kena selit one by one healthy activities. Kan banyak healthy activity tu. Antaranya kita punya healthy breakfast, okay, healthy snacking kita, healthy lunch kita, okay, healthy snacking petang, healthy dinner kita. Kemudian kita punya exercise.
So benda-benda macam ni, dan minum air, okay? Jadi kalau mungkin kita tak boleh nak buat sekaligus, dan kita boleh ambil satu dua to start something, to start the ball rolling, okay? Macam coach yang mudah bagi you. For me, the most simple thing is breakfast. Okay, I will change my breakfast bit by bit, and then lepas tu at least my breakfast is healthy. Mungkin tengah hari mungkin ada cabaran lagi, jadi terpaksa makan yang kalori tinggi ke, malam makan kalori tinggi ke, it depends. Tapi at least there's one or two you dah boleh insert. Okay, you dah boleh insert tu maksudnya kita selitkan, okay? Sehinggalah kita and you mulakan dengan benda yang paling mudah sekali. Bagi coach, cabaran yang paling tinggi coach dalam malam, because I like to enjoy makan malam. So rather than I approach benda yang susah dulu, better I approach benda yang mudah dulu. So sometimes you don't have to jump. Ini bercakap tentang dalam keadaan you are out of control, betul-betul. Okay, really out of control, mess. You are really in a mess. Macam itulah. Janganlah pula yang ada orang ni dia tak ada pun in a mess kan, dia macam relax. Itu you boleh terus start. Especially siapa yang join coaching program kita, dia boleh terus start. Okay? Tapi siapa yang macam dalam keadaan yang macam coach baru ni lah, yang really in a mess, so you can start one by one. Okay? Jadi start with the easiest one. Okay, that's 3 point ya. Masuk yang point yang keempat. Now, bila kita sudah start to insert healthy activity bit by bit, okay, think about building momentum. Momentum ni penting. Apa-apa dalam aktiviti kita, business kita, belajar kita, kan study kita pun ada momentum juga. Bila kita start belajar tu, then kita dah macam in momentum of study tu. Jadi kita dalam momentum of belajar. Sama juga banyak perkara dalam kita punya life ni, kita memerlukan momentum. Jadi bila kita sudah start to have that momentum, kita kena build that momentum. Maknanya kita sudah start healthy breakfast, and mungkin kita start pada yang very important, of course, mungkin lunch kan, okay, more healthier lunch. Jadi kita kena start nak masak ke, okay, ataupun memilih makanan. Tapi the best is masak sendiri. Okay, jadi kita kena reschedule balik masa kita boleh masak untuk kita makan, sama ada kita bawa ke dan sebagainya kan. Ataupun kita ada makanan tengah hari tempat lain yang kita boleh beli. So kita start to build momentum. Okay, sikit-sikit kita tambah sampailah complete kita punya 5 meals a day dengan minum tu. Dan lepas tu then of course, okay, itu yang keempat, build momentum. Yang kelima ialah get yourself active with healthy activities. Jadi mula kita penuhkan diri kita dengan healthy activities. Even kalau you dengar YouTube, satu benda-benda yang memberi semangat, okay? While you jogging, you dengar YouTube tentang pasal coach ni, ataupun healthy meal ke, ataupun motivation, how to stay positive, semua tu. Jadi kita penuhkan aktiviti kita, sebab kita ni 24 jam ni, kalau kita isikan aktiviti kita dengan benda-benda yang towards healthy ataupun towards active lifestyle, of course yang lain tu dia akan distracted. Maknanya unhealthy food, okay, benda-benda yang boleh menggemukkan ni, dia akan distracted sebab dia more kepada yang aktif. Jadi ada orang dia suka pergi bersama-sama Zumba with their friends, dan dia ada aktiviti ataupun keluar bersama dengan husband tu, jalan pagi-pagi, okay, ataupun whatever activities that you can do, you fill up your activities. Sebab badan ni, manusia ni, masa manusia ni perlu diisi, okay? Tak ada masa lapang. Kalau you cakap you ada free time tak? What do you mean free time? You tidur pun bukan free. Tidur is you gunakan masa tu untuk tidur. It's not free. It's what you feel the time. Okay? Jadi sama juga. Bila kita nak create this momentum, kita nak build this momentum, the best thing kalau kita nak maintain momentum ni adalah mengisi masa kita dengan healthy activity. Jadi kita cuba nak elakkan yang unhealthy activity tu. Okay? And then kita
fill kita punya mind kita ni kita fill dengan healthy activity all the time. Jadi macam coach pernah juga tengok macam, yalah macam katalah sekarang ni you nak turun berat badan, tapi you asyik post dalam Facebook, you post kek lah, banyak kek ni, they appreciate all the food. It means to say you try to be healthy, tapi you post something, that the activity yang distract you, yang membuatkan you punya momentum drop, yang membuatkan you punya mindset tu divert pergi sana. Jadi this is the thing. Of course lah you cakap saya coach, saya suka benda-benda tu, tapi you punya suka tu boleh ada satu limit lah. For me coach, yes, I eat cheesecake. Kalau tengok secret recipe tu, one of my favorite dalam secret recipe ialah lamb pie. Lamb pie tu memang sedap. Tapi coach tidak mengagung-agungkan dia, asyik masuk dalam Facebook lah, tunjuk ni lah, tunjuk tu. If you look at my personal Facebook pun tak ada tunjuk-tunjuk makanan semua tu, because it's not going to help me anyway. Tapi when I want to enjoy makan, I enjoy makan. Okay? Jadi maknanya kita kena fill up our mind, our activities dengan benda-benda yang healthy tu. Barulah kita boleh keep on the momentum dan kita stay on the momentum. Jadi ini yang pentingnya. Jadi itu yang coach selalu cakap sama orang. Now, how do you create discipline dalam diri you? Okay? Macam tak ada disiplin lah coach. Do you think discipline come automatic atau gifted? Orang ni memang kau baguslah ada disiplin. Kenapa dia ada disiplin? So you got to work to get the discipline by creating the environment. Kalau macam coach pun, I don't create the environment, my mindset semua pergi pasal benda-benda unhealthy, okay? Kemudian tak ada activity yang lead kepada, of course I cannot be disciplined juga. And I'm the worst person not be disciplined. Tetapi you have to create the activity. You have to be active. Bukan aktif maknanya bersukan ke apa, tapi ada activity. So how do you fill up your time sepanjang hari tu? Are you talking about food? Or are you talking about some other things kan? Jadi ini yang penting. Jadi benda-benda macam ni akan membantu you untuk bangun balik and stay on track balik. So tak guna kalau coach cakap semua you all okay, you kena makan brown rice lah, inilah, itulah. Then you are not creating that environment. You are not creating that momentum. Tak guna juga. You will itu yang orang ramai orang tak boleh nak maintain dia punya gaya hidup yang sihat. Okay? So macam mana? I don't know, have you tried this before? Adakah ia masuk akal ke tidak? Maybe give me your point. Give me apa yang you rasa bila coach share macam ni. Cuba you comment apa pandangan you tentang apa yang coach suggest untuk you, bantu you. Adakah cabaran lain yang you lalui yang mungkin coach pun nak tahu juga kan, untuk membantu sama-sama kita nak membantu satu sama lain, ya, especially cuti ni. Dan don't worry, because January is coming. Bila January is coming, everybody is going to be busy. Dan bila busy tu, ambil peluang lah kat situ busy, because you don't have time to enjoy your food. You start building your healthy meal. This is the best time. Masa kita busy, kerjalah yang terbaik untuk you turun berat badan. That's why kita pun ada coaching program kita bermula 6 hari bulan ni. Join, that's the best time. Bukan lagi apa, the momentum is there tau. Kita punya mindset New Year, yeah, okay. Kemudian kita dah start busy, that's very good. Dan ada orang bila kata busy dia tak boleh nak start diet. No, that's busy lah the best time to start diet, because you don't have time to think about enjoying your food tadi. Okay. Ada satu soalan tadi nak jawab tadi. Okay, Juan, coach nak baca sekali lagi. Coach nak tanya, dalam pukul 11 lebih ke atas, 11 apa tu? Pagi ke malam? Saya kuat angin. Okay, saya makan petang. Saya makin petang, makin kadang apa ni? Saya makan petang, makan ke makin? Sorry
saya makin petang makin kadang kalau lapar sangat saya ambil oat. Coach tak boleh nak jawab soalan ni betul-betul sebab coach tak tahu you punya meal plan sebenar-benarnya. Okay, how you take your breakfast, how you take your snacking, apa makan tengah hari you, then coach kadang-kadang tergelak lah sebab apa, ramai orang kalau dia nak diet saja tak ada lain dia akan ambil oat dengan susu. Okay, padahal banyak lagi benda-benda fresh lain yang boleh diambil. Okay, jadi oat dengan susu, mungkin susu juga, susu soya. Okay, susu soya. Dah dia tak tahan juga. Dia, saya nak tanya siapa dia tu. Tak memadai, perut saya rasa pedih. Semua ini buat saya stres. Okey. Dan okey, satu meal plan tu kita tak tahu apa you punya meal plan. You nak turun berapa badan ke? And then coach tak tahu berapa kilo you nak turun, how much. Kalau setakat nak turun 5 kilo, 10 kilo tu lain cerita. Kalau orang nak turun 40 kilo, 50 kilo tu lain cerita. Kemudian masalah perut pedih, mungkin gastrik ke apa ke, pun nak tahu juga sama ada Ju ni hidup dalam keadaan yang stres ke tidak. Sebab kebanyakan orang gastrik ni dia stres. Okey, dia stres. Jadi stres akan melibatkan perut. Okey, perut kita tak boleh nak berfungsi dengan cara yang betul. Jadi ada dua kesan yang berlaku bila orang stres. Nombor satu, dia mungkin makan lebih banyak. Nombor dua, dia tak lalu makan. So bergantung pada badan masing-masing. So kita pun tak tahu. Jadi yang angin ni, angin antara beberapa perkara. Satu, medical issue, kita tak tahu sama ada you punya perut tu memang jenis keluar asid banyak. So you kena tengok some medical. Yang katalah you dah jaga pemakanan tetapi dalam masih lagi ada angin, more possible you ada isu medical issue kan. Mungkin perut mengeluarkan asid terlalu banyak dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya kita proper jaga pemakanan kita, ataupun macam ni, kalau sebenarnya you tak proper jaga pemakanan you, mungkin ada angin. Some people dia macam ni tau, dia nak turun berat badan. Coach tak cakap Ju coach tak cakap Ju, tapi because coach pun tak dapat exactly apa you punya situation. Tapi ada setengah orang dia nak turun berat badan, dia sangat berusaha, berusaha sehingga dia tak makan, membuatkan badan dia stres, dan badan dia stres keluar gastrik. Ada juga macam tu. Jadi turun berat badan ni is all about cutting 500 calories saja, maximum 500 calories. Tak boleh lebih daripada tu. Kalau lebih daripada tu, badan jadi stres. Badan jadi stres, keluarlah macam-macam penyakit. Ini yang penyakit yang coach maksudkan. Jadi Ju, coach sarankan berusahalah cari dapatkan budget untuk ikut coaching program kita orang. Sebab ramai orang kes macam Ju ni, bila dia ikut coaching program ni, banyak barulah dia nampak rasa banyak. Sebab kalau coach nak ajar you macam ni pun, then I don't know apa yang you buat. Okay, dalam coaching program ni nanti you akan post gambar apa yang you makan, kita akan tegur, kita akan betulkan. Dan mostly orang yang join program berpuas hati sebab banyak perkara baru yang dia belajar. Jadi dalam hal ni coach yakin Ju akan banyak, sebab Ju ada banyak masalah kat situ dan coach tak boleh nak address masalah tu because I don't know what is your lifestyle, what is your current lifestyle. Banyak kan tadi soalan tadi tu, what is your breakfast, how do you what is your philosophy of lose weight, kenapa you ambil oats tadi tu, adakah you stress, cara pekerjaan you macam mana. So banyak benda yang akan control your situation kan. Okay, so you can PM tepi lagi lah kalau sekiranya macam tak puas hati dengan jawapan coach. Okay, ada siapa lagi ada soalan lain tak? Okay tak jawapan tadi tu? Of course lah, sebab apa, Ju dia tak tanya, dia tak spesifik soalan ni, jadi coach tak boleh nak jawab secara spesifik juga kan. Okay, anybody tentang yang coach cakap tadi tu macam mana? Ada siapa-siapa yang nak macam mana nak join program coach? Okay, Ju ada tanya. Okay, nanti coach akan PM Ju you stres saja. Adakah Ju stres? Rupanya jawapan kat bawah ni, coach tengok ke atas.
Ju stres apa sebenarnya? Kerja, stres kehidupan, stres macam mana? Dila, coach, saya dah turun hampir 18 kilo. Masya Allah, tahniah. Dari 83 dan sekarang dah 64. Very good. Tapi sekarang dah tak nak turun-turun lagi. What is your ideal weight? Ataupun macam ni, dia kadang-kadang bila dia turun 64 tu, dah banyak tu 18 kilo, dia ambil masa. Cuba tanya orang lama-lama kita orang. Cuba tanya macam Faizul ni. Faizul dah turun 17 kilo. Lepas tu sikit-sikit dia turun. Dia jadi macam kecewa sikit kan. Kenapa dia tak turun macam awal-awal dulu? Dia normal macam tu. Okay. Dia kadang-kadang dia macam ni. Biar coach tunjuk dia graf tu. Okay. In fact kalau sebenarnya you all ikut coaching program pun kita tunjuk graf kan. Jadi kebanyakannya dia akan mula turun. Laju dia turun. Okay. Lepas tu nanti as it goes along dia jadi macam ni. Okay. Kemudian dia jadi macam ni. Itu normal. That is normal. Tak ada benda yang straight line. Ada juga aku nampak orang yang straight line betul-betul. Okay. Itu yang luar biasa tu. Macam mana dia boleh buat straight line. Betul. Coach ada satu coach daripada Melaka. Dia straight line tu. Hari raya pun dia straight juga. Orang hari raya tu dia naik balik sikit ni. Hari raya pun dia straight juga. Oh, luar biasa. Macam mana dia buat pun tak tahu. Okay. So, tapi bukan semua orang macam tu. Okay. Jadi this is normal untuk siapa-siapa. Okay. So mungkin you kena fokus more kepada micronutrients, vitamin. Sebab kadang-kadang kan macam yang besar-besar ni dia boleh handle. Tapi bila yang kecil-kecil ni dia perlu lagi more vitamins, minerals yang lebih halus-halus lagi. So jangan ignore the kepentingan micronutrients. Okay. Dan micronutrients ni kadang-kadang kita terpaksa lah ambil daripada semua produk dan sebagainya, sebab kita tak mampu nak adakan micronutrient daripada pemasakan yang kita ada. Sebab cara nak masak, cara disimpan. Macam orange, bila kita petik orange daripada ladang tu, bawa dia pergi Malaysia ni, by the time dia sampai Malaysia sudah banyak dia punya micronutrients dah habis. Jadi macam mana kita nak dapatkan? Melainkan you tanam sendiri kat luar, kat belakang rumah, you petik, you makan terus. Tapi banyak. Kemudian cara dibesarkan pula, buah-buah yang cara dibesarkan ni kan, bukan lagi macam dulu dibesarkan dengan baja kimia dan sebagainya. Jadi banyak micronutrient tidak dapat daripada pemakanan biasa. Jadi kemungkinan Dila juga mempunyai masalah yang tu. Okey. Tapi kalau saya Dila teruskan saja, make what you are doing is normal sekarang ni. Ini important tau. Normal tu important. Okey. Maknanya normal tu maknanya this is your normal life. Your normal life yang you boleh lead kepada 60, 70. So bukannya dalam keadaan aku memaksa badan aku turun, tapi satu hari nanti bila aku sudah dapat aku punya berat badan ni, aku akan kembali pada makanan biasa. That's not normal. So it's better for you to apply your normal life, yang mana you boleh turun sampai 60 yang berapa 18 kilo ni. Make sure that is a normal life yang you are leading. And you just continue saja. Sebab kalau that is a normal life, normal maksud coach normal ni lah kita ada makanan yang seimbang, yang fulfill kita punya keperluan badan setiap hari. Bukannya tak fulfill, dia memang fulfill, dia memenuhi keperluan badan kita setiap hari. Tetapi kita cuma potong sedikit kalori itu, dan dengan sedikit kalori itu kita turun berat badan sedikit demi sedikit. Okey? Okey, Ju. Stres kehidupan coach, stres badan tak turun. Alah, janganlah stres sebab badan tak turun. Itu macam vicious circle. You tak turun berat badan, you stress. Because you stress tak turun berat badan, you naik berat badan. Jadi jangan buang stres tak turun berat badan tu. Tapi stres kehidupan tu you have to jaga saja jaga makan tapi berat badan naik saja. Itu mungkin you salah meal plan lah kot. Yang macam oats tadi tu pun coach dah tahu dah, memang salah meal plan dah. Okay. So itu salah meal plan. So kenapa you nak stress benda yang you tak tahu? You dah tahu you tak tahu, and then you stress. Macam for example kan, you masuk examination, you tak belajar tau, you tak belajar. Okay. Tak study pun pasal subjek tu. Kemudian you duduk kat exam, you stress. Macam mana nak stress? You dah tak tahu, you tak belajar, you tak ada ilmu pun nak jawab. You nak stress buat apa? Kan? Melainkan you dah belajar, ilmu dia you dah belajar daripada profesor ni, daripada profesor ni, tapi you tak boleh jawab lagi. Itu baru you stress.
Tapi ini belajar pun tak. Kemudian you nak diet, suka hati you. Gunakan you punya akal fikiran. Kemudian tak berjaya. Tak sukses. Kemudian you nak stres. Macam tak logik saja stres tu. So it's better for you to menuntut ilmu daripada orang yang betul-betul boleh mengajar you. Dan lepas tu, bila you dah dapat ilmu tu, then you apply ilmu tu. Bila you apply ilmu tu, barulah kan. Kadang-kadang you have to play around jugalah benda-benda macam tu. Jangan stres hati je, okay? Okay, Ju? No problem, Okay, coach, kalau minum madu kelulut setiap pagi, coach tak tahu. Coach bukan jenis minum madu kelulut. Okay, madu macam mana pun, kelulut ni yang serangga dia. Bukannya lebah dia. Macam mana pun madu, kalau madu lebah, satu sudu madu lebah 120 kalori. Kadang-kadang kita macam ni tau. Okay, siapa ni? Cermata coach ni tak berapa ni Harijah. Betul lah Harijah? Okay. Ramai orang, dia suka cakap pasal, boleh tak saya makan habatul sauda, saya makan madu, saya makan. Yes, itu memang sihat, tak dinafikan. Tapi apakah makan asasi you? Itu soalan yang penting. Adakah cukup you punya meal, protein, vitamin, you punya serat, cukup ke tidak? Kadang-kadang kita makan nasi lemak, makan madu. Kita makan nasi lemak, kita makan madu. Jadi madu ni insyaAllah boleh cover semua masalah nasi lemak. Tak boleh. You kena jaga pemakanan yang asas tu. Kan dia cakap halalan toibah. Jangan cakap halal saja. Makan mestilah toib, yang baik. Tapi kalau makanan itu, sarapan kita tak baik, makan tengah hari kita tak balance, kemudian kita nak harap madu tu untuk balancekan semua. Tak boleh. So you kena tengok the whole thing. Okay? Harapnya, jadi coach bukan nak cakap pasal madu tu tak bagus ke bagus, bukan. Tetapi coach lebih kepada apakah the whole thing yang you makan. That is the right question. Okay? Okay, thank you coach Dila. Sekarang saya ambil suplemen daripada Herbalife dan juga jaga kalori. Okay, Dila dah. Apa soalan Dila balik tadi tu? Kenapa Dila ada masalah ni? Maknanya Dila jangan okay lah, you're doing okay sudah, just keep it up saja. All the good nutrition tu, okay? Saya hari ke-88 hari ini dan 85 kg. Siapa tanya ni? Daniel. 85 sekarang 62. Tahniah, 2 minggu lepas berat saya statik, itu normal. Saya cuba sauna 35 minit setiap hari, treadmill 30 minit, Tabata alhamdulillah dah turun 2 kilo. Okey. Adakah sauna membantu? Wallahualam. Wallah, I never do research pasal sauna because coach memang jenis bukannya sauna. Coach masuk sauna saja coach macam tak sabar. Aku dah duduk baru 1 minit rasa macam bila aku nak habis ni. So I'm not a sauna punya person. Okay, even Coach Asria pun memang bukan jenis sauna punya orang. Ada orang yang dia memang suka relax. But for me, sauna is more relaxing. Dia macam ni tau. How you turun berat badan is macam mana you bakar you punya kalori. Katalah lemak tu, lemak yang ada kat mana-mana kita ni, macam mana kita nak convert lemak ni pergi energy. Itu saja cara nak turun berat badan. Jadi macam mana sauna boleh create energy, wallahualam. Okay, so you have to change lemak tadi pergi energy. Ada 2 cara kita nak gunakan lemak kita sebagai energy. Number 1 is kita defisitkan kita punya kalori luaran. Jadi instead of kita perlu lebih kurang 1,800 kalori katalah, kita perlu 1,800 kalori. Jadi instead of kita bagi badan 1,800, kita tolak 500, kita hanya bagi dia 1,003. Okay, kita bagi dia 1,003. Jadi ada 500 kalori defisit. Jadi 500 kalori dari mana dapat? Dia akan convert lemak tadi kepada untuk completekan 1,007 tu. Jadi lemak kita lama-lama terpakai. Kecil. Itu satu cara. Cara yang kedua, kita nak 1,700 kalori, kita exercise menambah 500 kalori lagi. Okay? Jadi maknanya kita tambah 500 tapi kita maintain makan kita hanya 1,007. So dari mana badan dapat extra 500 tu? Daripada lemak kita. Okay, so itu 2 cara. Jadi sauna tu wallahualam. Okay, tapi it's a good try. Tapi Daniel biar coach
tambah my point yang awal tadi, if you feel sauna ni is part of healthy lifestyle, kan coach cakap penuhkan aktiviti kita dengan benda-benda healthy. Jadi kalau you rasa psychologically, you rasa sauna ini adalah part of your healthy lifestyle, dia memberikan kita rangsangan. Bila kita rasa macam healthy, jadi dia memberikan kita rangsangan untuk keep up the momentum. Why not? Okay, jadi buat teruskan saja sauna tu. Cuma coach tak berapa enjoy sauna. Okay, okay coach, okay. Sarapan makan wholemeal okay ke coach? Wholemeal, ya. Memang wholemeal yang kita sarankan. Kalau nak makan roti, wholemeal. Kalau nak makan wrap pun boleh. Kalau nak makan spaghetti. Jadi benda-benda yang GI dia rendah. As long as bagi kami, kami memang tekankan karbohidrat penting. Tapi karbohidrat tu kalau nasi, kalau makan tengah hari, karbohidrat tu setakat 200 kalori. Okay, 200 kalori tu macam satu cawan nasi, macam 2 keping roti. Satu keping roti buat 75 kalori. Jadi 2 keping roti ataupun spaghetti yang dalam 100 gram, macam itulah. Okey. Jadi kami punya filosofi turun berat badan mesti ada karbohidrat. Itu kami punya. Okey, ada orang mungkin dia nak potong karbohidrat, nasi tak nak makan langsung. Itu pandai-pandai you hidup lah. Okey, kami punya makan 5 kali sehari pun boleh turun berat badan. Baru tadi kita keluarkan result untuk bulan Disember punya 21 hari. Yang paling banyak turun ialah 6 kilo dalam masa 3 minggu. 6 kilo. Jadi the most yang dah turun dalam ikut tadi ialah dalam 25 kilo. Ada yang dalam 25 kilo. Yang pernah turun dalam 35 kilo pun ada. Tapi dia dah masuk dalam grup lain. Okay. Right. Coach, apa yang saya perlu makan atau minum jika pedih perut tengah malam? Coach tak boleh nak jawab tu sebab ini adalah masalah sakit sudah kan, penyakit kan. Jadi makan biasalah, makan apa yang you rasa boleh mengurangkan pedih perut. Tapi cuma janganlah makan benda-benda pedas, jangan makan benda-benda bergas. In fact susu pun bergantung kepada you punya lactose tolerant. Jadi kalau sebenarnya lactose tolerant dia you tak bagus, you memang tak sesuai minum susu, jangan minum susu. Ada orang dia cakap minum susu untuk elakkan kan. Coach tak ada masalah gastrik, jadi coach tak boleh nak share betul-betul gastrik punya problem. For me better you go dapatkan medical attention, okay? Tapi bagi coach biar makan tu nombor satu, biar makan tu teratur 5 kali makan sehari yang sikit-sikit. Sebab dalam orang yang mempunyai masalah gastrik ni, dia tak boleh makan banyak-banyak sekali, perut tak boleh handle, so dia makan sikit-sikit. That's how we practice lah. Coach Sastria juga mempunyai masalah gastrik muda-muda dulu, tapi alhamdulillah sekarang tak ada. Sekali-sekali je kalau dia keluar, kalau dia stres. Okay. Tapi kita cuma maintain 5 kali makan sehari tu supaya badan tu sentiasa ada makanan, dan supaya gastric juice tu bila dia keluar, dia tak attack kita punya dinding perut. Okay, dia at least ada makanan kat situ untuk dia bertindak balas. Tapi kalau tak ada makanan, okay, so gastric juice tu akan serang kita punya dinding perut. Jadi lebih baik lagi kita make sure perut kita tu sentiasa ada makanan, tapi bukan banyak, sedikit-sedikit. Dan gastric juga tak bagus kalau kita makan banyak ya. So kami punya filosofi lah makan sikit-sikit. Hai Ju, awak ada gastrik ke? Tu ada orang dah tanya lah. Fatimah mungkin mempunyai solution kepada gastrik ya. So satu perkara, berapa lama coach? Dekat 1 jam. Jadi satu perkara lagi yang coach ada post tadi ialah, sekejap ya. Mana tu? Okay ke you all ni? Siapa yang nampak coach yang posting dia terbalik how do I do this? Do I do this like this? And like this? Then pop. Tak boleh. It's not working. So okay, sorry. Jadi you all tak boleh baca lah, mungkin tak boleh baca kan, tapi okay. Ya, ada gastrik.
Ni siapa punya ni? Okay, we jawab ni. Right, okay. So, maaf tak boleh baca. How do I do this? Tak boleh. Okay, seorang yang 100 kilo dengan yang 53 kilo, dua-dua keadaan yang sama ya. Tinggi dia 155, dia punya apa ni? Umur dia 35, bersenam 30 minit. Jadi keadaan aktiviti semua sama. Jadi seorang 100 kilo, seorang 53 kilo. Adakah mereka makan benda yang sama? Ataupun siapa yang sepatutnya makan lebih banyak untuk turun berat badan? Coach tanya soalan ni, untuk turun berat badan, siapa yang sepatutnya makan lagi banyak? Jadi seorang ni, dia punya BMR dia, kalori yang diperlukan setiap hari ialah 2245. Banyak kan? Yang seorang ni pula 1000, lebih kurang 1600 kalori. Beza dia berapa? Beza dia dalam lebih kurang 645 kalori. Jadi bagi orang yang 100 kilo, bila dia nak turun berat badan, dia tak boleh nak kurangkan makanan dia, sebab dia memerlukan kalori yang tinggi. So kalau dia nak turun berat badan, dia perlu tolak 500 daripada sini. Jadi kalau 500 daripada sini ialah berapa tu? 2245 lebih kurang 1750 lah, 1750. Dia perlu 1750, dan kawan ni pula dia memerlukan dalam baru 1100. Ini 1007, ini 1100. Betul ke kiraan tu? Tolak 500, tolak 500. 17, betul lah lebih kurang. Jadi ni 17, ini 1100. Okey? Jadi of course lah 1100 ni dia makan sedikit je. Dan yang ini kalau dia nak makan cara sama dengan yang kecil ni 1100, sebab dia fikir pasal nak turun berat badan cepat, so dia pun ikutlah 1100 punya meal plan. Mungkin hari yang pertama dia boleh, hari kedua boleh, hari ketiga boleh, tetapi dia tidak akan bertahan lama. Mungkin 1 minggu dia dah give up dah. Dia terlampau lapar, dia letih, dia tak boleh nak go on. Jadi ada orang bila PM coach baru ni berat badan dia 130 kilo. Jadi 130 kilo. Kalau coach jaga dia, mesti memang coach akan bagi dia satu pemakanan yang banyak. Dan dia akan rasa macam kenapa banyak macam ni. Sebab kita bukan nak turun berat badan seminggu je. Kita nak turun, you kena turun berat badan lama. Okay? Dalam 130 kilo berat badan ni, you kena turun mungkin dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. So kita tak boleh nak bagi dia crash diet. Kalau you bagi dia crash diet, dia akan bertahan mungkin 2 minggu dah give up dah. Sebab dia rasa struggle sangat. Struggle untuk turun berat badan sebab makanan yang diberi tak mencukupi keperluan badan. Ini penting ni. Jadi siapa yang 100 kilo kat sini, you nak diet, okay, coach tak tahulah 100 dan 120 kilo, you nak diet, you make sure you ada meal plan yang sesuai dengan you punya berat badan. Jangan pula you main suka-suka hati je, you ikut dengan orang-orang yang hanya perlu turun 10 kilo, 15 kilo. Oh, dia dah turun 20 kilo dah, aku nak ikut. Tapi you nak turun dalam 50 kilo. Okay, 50 kilo, 60 kilo. Kemudian you nak ikut dia. Memang you tak boleh ikut dia. You akan gagal, you akan fail. Dan orang yang memerlukan turun macam tadi tu, yang 100 kilo, 120 kilo, dia memerlukan protein yang banyak. Okey? Dia coach boleh kira dia punya keperluan protein. Dia tak boleh nak drop protein, dia makan sup sayur saja. Okey? Memang tak bertahan sebab dia kena balance. Mungkin seorang yang 100 kilo ni, dia memerlukan mungkin dalam 120 gram protein sehari. Okay, 120 gram protein, satu ekor ikan baru 25 gram. Dia memerlukan 5 ekor ikan lebih kurang. Okay, untuk memenuhi keperluan protein dia sehari. Bila kita cukupkan makanan dia, barulah dia boleh bertahan lama dalam keadaan normal. Ini selalu coach buat. Selalu keadaan normal. Tapi kalau dia ikut meal plan yang orang kecil tadi, dia tak akan boleh bertahan lama. Saya harap siapa yang mendengar sini atau kawan-kawan siapa yang over 100 kilo, bolehlah you share, you bagi tahu lah minit ke berapa. Video ni tolong dengar minit ke berapa. Bagi tahu. Janganlah suruh dia dengar dari awal kan. Nanti 1 jam lama juga dia dengar kan. Okey. Yang gemuk. Okey, Fatimah. Okay, yang gemuk bagus. Okey ya. So coach, apa pendapat kata Ridwan? Ridwan tanya, apa pendapat kata nak start diet kena ambil ubat cacing?
itu apa punya ajaran tu. Itu aku sebenarnya katalah tak betul lah. Okey. Makanan je, jangan ubat-ubat ni. Okey. Macam mana nak ikut coach? Nak ikut insyaAllah nanti PM kita, PM betul-betul nanti coach akan bagi telefon number situ coach PM coach akan bagi you dulu dia punya info coaching program, dan you tengok sendirilah macam mana. Okay, so rasanya itu saja yang coach boleh share, dan ini pun dah dekat sejam dah. Sejam kan 10.30 dah. Okay, jadi you all pun masih bersama coach. Thank you very much dengan you punya support, walaupun dah lama coach tak live, but you ada bersama dengan coach. Tolong share lah video ni. Semoga orang lain yang mempunyai keadaan yang porak-poranda sekarang, dia boleh fikir tenang. Nak turun berat badan kena tenang ya, jangan stres. Okay, Jun jangan stres nak turun berat badan. Siapa yang stres tak boleh turun berat badan. That's why kita tak suruh dorang timbang hari-hari, timbang seminggu sekali. Okay, so jangan stres. Tidur awal. Okay, buat apa nak stres? Buat apa nak seksa diri sendiri? Okay, InsyaAllah Fatimah nanti coach akan bagi. Jangan seksa diri sendiri. Okay, badan yang perlukan dalam keadaan yang sakinah, yang tenang. Okay, jangan kita dalam keadaan yang stres lah, puncak kacir ke. You have to settle you punya sendiri. Okay, jangan menyesal benda-benda yang lepas. Macam coach cakap awal-awal tadi, kalau kita dah ke laut lah apalah semua, tak guna lah, menyesal lah apa, jangan menyesal. All you need to do is you start all over again. So start all over again, itu saja. Saya ikut coach Alan dah turun 8 kilo alhamdulillah. Sekarang maintenance nak turun lagi. Good. Okay, carry on saja very good lah, bagus. Thank you Nur Azian. Oh, Nur Azian ni oh, dah lama dah. Okay. Ni coach dulu kan. Alhamdulillah. Jun, nombor saya. Okay, insyaAllah Jun will give ya. Alright, so itu saja. Thank you very much. Sehingga minggu ni insyaAllah kita akan buat lagi live. Okay, for you all. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam. Dan untuk orang yang beragama Kristian, happy holiday, Merry Christmas semua. Okay, bye.